तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी अचीवर यूट्यूब चैनल। तो आसी जाइए ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रो नोटिस 2024 पई। तो सही नोटिस रे कौन तार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एवं एज क्राइटेरिया कंप्लीट डिटेल ए वीडियो रे हम जानिबा। केबेठू आपण अप्लाई करि परिबे एवं शेष तारिख केबे, कौन कौन तार क्राइटेरिया रहिछि चलंतु कंप्लीट डिटेल हम ए वीडियो रे जानिबा। तो प्रथमे आपनको आसीबार अछि ओपीएससी रो ऑफिशियल वेबसाइट को आसीबार अछि। आसला परे टिके स्क्रॉल करिवे देखिबे, एटी लेखा अछि 31 डिसेंबर हमर आसी एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ओडिशा सिविल सर्विस। ए जो व्यू पीडीएफ लेखा अछि ता ऊपर आपण क्लिक कले पीडीएफ टी ओपन हो जिवो। तो देखि परथुवे पीडीएफ टी हमर ओपन हो जाइछि। ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 ऑनलाइन एप्लिकेशन हम आपनकर स्टार्ट हो जिवो 10/1/2025 रु। शेष तारीख अछि 10/2/2025। गोटिए मास आपनको ऑनलाइन अप्लाई करिया पई दिया जिवो एवं एथिरे कौन कौन पोस्ट रहिछि ताहा मध्य देछि। जेमति ग्रुप ए पोस्ट रहिछि आपनकर, जेमति ओएस तार पे स्केल मध्य देछि एवं ग्रुप बी रो मध्य पोस्ट देछि। आपण चेक करि परिबे, मु याकू टेलीग्राम रे अपलोड कर देबी पीडीएफ टी। जदि टेलीग्राम को फॉलो करनांती ताले निहाती डिस्क्रिप्शन रे लिंक थिबो, फॉलो करिवे एवं यार पीडीएफ टी आपण डाउनलोड करि परिबे। नचेत आपण सीधा सड़क ओपीएससी सर्च करके मध्य डाउनलोड करि परिबे ऑफिशियल वेबसाइट रो। तो एही सब पोस्ट पे आपणकर एग्जाम हबो ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो जो माने एलिजिबल थिबे निहाती भाबरे अप्लाई करबा को भूलिबे नहीं। तो चलंतु देखिबा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन कोन अछि। तापर ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେ କେତେ ଆସିଛି ସେ ଦେଇଛି। ଓଡିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ ରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଓମେନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ କେତେ ଅଛି, ଏସସିବିସି ରେ କେତେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏସସି ରେ କେତେ ଅଛି, ୟାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ପीडीएफ ଟି डाउनलोड କରିକି। ଆପଣ ସେମିତି ଓଡିଶା ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ पीडीएफ ଟି डाउनलोड କରିକି। ତ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। तो प्रथम आसला एलिजिबिलिटी, आपणकर एलिजिबिलिटी कौन होइथिबा दरकार। प्रथम आसला एज लिमिट, आपणकर एज केते होइथिबा दरकार। आपणकू 21 वर्ष होइथिबा दरकार, ता सहित 38 वर्ष रु अधिक बयस होई नथिबो। एठारे मध्य आपणकर डेट देइछि, को डेट रु को डेट मध्य रे आपण जन्म हितिले अप्लाई करि परिबे, ताहा मध्य आपण चेक करि परिबे आपणकर डेट ऑफ बर्थ अनुसार। तो यह थिला एज। तो या सहित अपर एज रिलैक्सेशन मध्य देइछि आपणकर 5 वर्ष अपर एज रिलैक्सेशन रहिबो एससी एसटी ओबीसी एवं वोमेन्स। ता सहित एक्स सर्विसमैन कैटेगरी थिबा कैंडिडेट मानक पई 5 वर्ष रहिबो एवं जो माने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी पर्सन विथ डिसेबिलिटी सेमानक पई 10 वर्ष रहिछि आपणकर अपर एज रिलैक्सेशन। तापर आसला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन हितबा दरकार आपणकर। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रे आपण मस्ट होल्ड बैचलर डिग्री। तो आपण गोटिए बैचलर डिग्री होल्ड करथिबा दरकार। ताहा आपणकर प्लस 3 हेइ पारे, नचेत आपण जदि बीटेक पीटेक करथांती ताले ताहा मध्य हेइ पारे, किंतु आपणको पाखरे गोटिए बैचलर डिग्री रहितबा निहाती दरकार। अदर क्वालिफिकेशन जेमति अछि, आपण ओडिया कहि पारथबा दरकार, लिखि पारथबा दरकार एवं आपण ओडिया गोटिए सब्जेक्ट हेतिबा दरकार जे आपणको पास करथिबे ओडिया सब्जेक्ट रे। यह प्राय प्रत्येक ओडिशार कैंडिडेट मानक पाखरे थिबो क्वालिफिकेशन। तापरे एग्जाम केबे केबे हेबो आपणकर एवं आपणकर सिलेक्शन केमति हेबो चलंतु देखिबा। तो एथिरे आपणकर तीनोटी स्टेज देई जिबाकू पड़िथे। जेमति कि प्रथम रे रहिछि आपणकर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकंड रहिछि मेन एग्जामिनेशन, तापर रहिछि आपणकर इंटरव्यू। तो प्रथम देखंतु प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहिछि। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम ता आपणकर ऑब्जेक्टिव टाइप रो हबो एवं जोटा आपण मेन एग्जाम रे हबो सेटा आपणकर रिटन रे हबो, ता सहित आपणकर इंटरव्यू रहिबो। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रे कोन कोन रहिछि पेपर, एथिरे दीटी पेपर रहिबो आपणकर जनरल स्टडी पेपर 1 एवं जनरल स्टडी पेपर 2। प्रत्येक 200 मार्क लेखा कैरी करथिबे एवं प्रत्येक को 2 घंटा आपणकर समय मिलिबो। पेपर 1 पई 2 घंटा एवं पेपर 2 पई मध्य 2 घंटा आपनको समय मिलिबो।
ଏହା ଛଡା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 12 ଟାଇମ୍ ପିଲା ନିଆଯିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଯେତିକି ଥିବ ତାର 12 ଗୁଣା ପିଲାକୁ ସେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ। ତ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଥାଏ। ତ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ଆପଣଙ୍କର 2000 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ ହବ ଏବଂ 250 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପେପର ଗୁଡା ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 25% ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହେବ। ନଚେତ ଆପଣ ସେଠାରେ ହିଁ ଫେଲ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଡେଟ୍ କେବେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ହବ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ତାହା ଟେଣ୍ଟେଟିଭଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଜୁଲାଇ 2025 ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ହେଇପାରେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଆଗରୁ ହେଇପାରେ ମଧ୍ୟ ନହେଲେ କିଛି ଲେଟ୍ ବି ହେଇପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଟେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଛି। ଏଇ ଡେଟ୍ ଟି ଆପଣଙ୍କର ଟେଣ୍ଟେଟିଭ ଡେଟ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ନମ୍ବର ଅଫ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। ତ ଗୋଟିଏ ପିଲା କେତେ ଥର ଆମର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଦେଇପାରିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା 6 ଥର ଆପଣ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ SC ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ମାନେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଲିମିଟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ SC BC କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯାଉଥିବେ SC BC ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କାଷ୍ଟ ଯାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 9ଟି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମିଳିବ ଏକ୍ଜାମିନେସନ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ହବ ତାପରେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ହବ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ତିନୋଟି ଷ୍ଟେଜ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପିୟର କରୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ବା ସିଲେକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜବ୍ ଟି ପାଇପାରିବେ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଇନଫର୍ମେସନ ଟି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏଲିଜିବଲ ଥିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ୱେବସାଇଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର OPSC ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଗୁଗୁଲରେ। OPSC ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ ଟି ଖୋଲିଯିବ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ କରିପାରିବେ କେବେଠୁ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ କରିପାରିବେ 10 ତାରିଖରୁ 10 ଜାନୁଆରୀରୁ 10 ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ ଥିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।